যে দিল্লি দিল वालों का शहर है, एक कहावत है ना। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমি কি করব, বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে আজকে কথা বলে আমি দেখব যে আসলে দিল্লি দিল वालों का शहर है, कोई किसी को मदद करता है या नहीं करता है। মানে আমার কথাটা হচ্ছে এটা, যে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোকের কাছে গিয়ে বলবো যে ভাই, আমি মুঝে কুছ হেল্প চিয়ে, কিংবা আমার কিছু একটু সাহায্য লাগবে, আমাকে টাকা দিয়ে হেল্প করুন, কিংবা হয়তো অ্যাড্রেসটা বলুন, কিংবা আর কিছু করুন। কেননা যে দিল্লি শহরটা একটা এমনই জায়গা, আপনারা বুঝতে পারছেন যে সব নিজের নিজের কাজ নিয়ে কিন্তু ব্যস্ত থাকে। যেমন আপনি অফিস থেকে রুম, আর রুম থেকে অফিসে, ঘর সে অফিস আর অফিস সে ঘর, ডিফারেন্ট রাস্তাতে যাতায়াতের সময় যারা মানে অ্যাকচুয়ালি অপরিচিত লোক, তাদের সাথে কথাবার্তা হয় কি হয় না, ঠিক আছে, মানুষ মানুষকে হেল্প করে কি করে না, ঠিক আছে। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে তুলে ধরবো, কিভাবে তুলে ধরবো, তো চলুন ভিডিওটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটু একটু করে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোকের সাথে আমরা কথা বলে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো যে মানুষ মানুষকে হেল্প করে না করে না, ঠিক আছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিও কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আমাকে কমেন্ট করে একটু জানাবেন যে এর থেকে কিছু বেটার কিছু ট্রাই করা যায় কিনা, ঠিক আছে। আমি অ্যাকচুয়ালি কি, मेरे को ना कैश का 200-300 रुपये जरूरत है यार, ऑनलाइन कर दूंगा हाथों हाथ, कैश है आपको दे दूंगा, कैश चाहिए था भाई, ऑनलाइन कर दूंगा, थोड़ा साइड में लगेगा ना अगर है प्लीज। মানে একচুয়ালি কেউ যদি বিপদে পড়ে যায় এখানে, মানে এটা দিল্লির কথা বলছি আমি, আপনারা হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে গেছেন, আমি একটা পরিবেশ জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি একটু টাইম পাস করছি আর কি, আমি বিপদে পড়ে গেছি, ঠিক আছে, কিন্তু বিপদে পড়ার অ্যাক্টিং করছে। এখানে দিল্লিতে কেউ মানে হেল্প করে কি করে না সেটার ব্যাপারে, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো যাই হোক, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর আমি অ্যাক্টিং করছি এখানে দেখাচ্ছে যে গাড়ি চলছে, এখানে কিন্তু কাজ করছে এরা মহিলাগুলা, দাঁড়িয়ে হটালাম দাঁড়িয়ে, ঠিক আছে। दीदी, मेरा तो ये टेम्पो है, मुझे जाना है आया नगर, आप लोगों के पास ऑनलाइन चलाते हो? 200 रुपये कैश होगा, मैं ऑनलाइन कर दूंगा तो दे दोगे 200 रुपये? नहीं चलाते। नहीं चलाते? अच्छा, तो आप लोग ये काम करते हो क्या रोड का? तो एमसीडी वाले तरफ से या मतलब अपना किस तरह का जॉब है? फार्म वाले की तरफ से सैलरी मिलता होगा, इसके लिए अलग से मिलता होगा ना? अच्छा अच्छा, ओके। তো বন্ধুরা, মানে কতটা মেহনত করতে হয় একটা মহিলাকে আপনারা বুঝতে পারছেন। যেমন সাপোজ আইতে মার্বেল রোড করছে, তো এর ব্যাপারে আমি কথা বলবো আপনাদেরকে। এখন আমি যেটা কথা বলি যে হয়তো আমি বিপদে পড়ে গেছি, দিল্লির মতন জায়গাতে আমি বিপদে পড়ে গেছি, কেউ হেল্প করে কিনা সেটার ব্যাপারে বলছিলাম। তো কেউ রুখছেন আর কেউ দিচ্ছেও না, মানে বিষয়টা হচ্ছে কি জানি না অ্যাক্টিংটা করা যাবে কি যাবে না, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে জ্যাম লেগে গেলো রাস্তা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, রাস্তা দিয়ে জ্যাম লেগে গেলো, ঠিক আছে। এই লোকটাকে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে, লোকটা হেল্প করে কি করে না জানি না, একই জিজ্ঞেস করবো লাইন আপ। भाई 1 मिनट आप टाइम है, मेरा ये टेम्पो है, मुझे आया नगर जाना है, ठीक है। हाँ। मेरे पास जरूर कैश नहीं है, कैश का जरूर होता है, वैसे ऑनलाइन अगर चला तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा आपको, आप कैश है ही नहीं, आजकल ये फोन रखते हैं भाई। बड़ा फोन में जो है ना आज की समस्या ज्यादा हो जाए, किसी तो आ तो गए, अब कितना रह गए? टोल क्रॉस करके जाना है, गुरुद्वारा जाना है मुझे। अच्छा, कुछ पैसे का जरूरत है, 200-300 रुपये। चलो भाई, धन्यवाद। তো এটা হচ্ছে কি, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আমরা এই জায়গাটাতে লাইনের মধ্যেই ছেপছে, ঠিক আছে, পুরো জ্যাম লেগে আছে। আর এই সাইডটা দিয়ে ফার্ম হাউসের মানে রাস্তা, ঠিক আছে, মানে এটা ভিআইপি এলাকা। ভাই 1 मिनट रोकियो, 1 मिनट रोको।
दोस्त ये टेम्पो है मेरा, मेरे को जाना है, मुझे कैश का जरूरत है 200 रुपए, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, अगर है तो दे दोगे यार, हेल्प हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते या झूठ बोल रहे हो? भाई भाई साहब आज का डेट में ना कोई किसी का हेल्প नहीं करता। পয়সা এমন হয়েছে যে এরকম ছেলে যাচ্ছে ব্যাগ নিয়ে, অফিস থেকে যাচ্ছে স্যার, 200 টাকা 400 টাকা শেষ হয় না, আমার কাছে কিন্তু সত্যি নাই, ঠিক আছে? অনেক সময় থাকে, অনেক সময় থাকে না। একটাই নোট আছে 500 টাকা, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, মানে আমি কার্ড নিয়ে হয়তো থাকি পার্সে, আমার কাছে কিন্তু এখন মোটি না, আপনাদেরকে দেখায় সেটা, না দেখালে বুঝতে পারবেন না, ঠিক আছে? এই যে এখানে করলাম, কার্ড নাই আছে, সব কার্ড আছে, এটিএম কার্ড আছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, আরসি আছে, একটা 500 টাকা আমার গিফটের 500 টাকা আছে, মানে এই জায়গাটাতে আমি কিন্তু লুকিয়ে রেখেছি, আমার কাছে টাকা আছে সেটা না, এই টাকাটা কিন্তু আমি মোটামুটি বহুদিন থেকে আমি রেখেছি, আমার স্মৃতি কেউ গিফট করেছিল, লাকি বলে আমি করেছিলাম, ঠিক আছে? এই যে টাকাটা আমি রেখেছি এখানে রাখা আছে, আমার কিন্তু 200 টাকার দরকার, কিন্তু কেউ কিন্তু হেল্প করছে না, দেখা যাক করে किना एखनो। एक आर्मी वाला आ रहा है, ठीक है? इस आर्मी वाले अंकल से जो ना हम बात करके ट्राई करेंगे, एक बार आप लाइन पर आओ। सर नमस्कार। सर मेरा ये टेम्पो है, मुझे जो है ना आया नगर जाना था, तो मैं मेरे पास जो है ना कैश की ज़रूरत है 200 रुपये, मैं ऑनलाइन चलाता हूँ, तो मैं सबसे हेल्प मांग लिया, तो कोई जो है ना आज की डेट में हेल्प करता नहीं है सर। नहीं करते, हाँ। यहाँ नहीं करते, मेरे पास तो खुद के पास नहीं आपके है, पास खुद के पास नहीं है? मैं सोचा आर्मी वाले जो होते हैं, पुलिस वाले, सरकारी वाले नहीं। बहुत हेल्पफुल होते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। कैश नहीं है मेरे पास तो। कैश नहीं है, कैश का बड़ा समस्या होता है। मेरे तो मैं इस मोबाइल में रहते हैं, मैं आपके पास तो मोबाइल, इसी से मेरे करता पास हूँ। भी मोबाइल पे है, पर मुझे कैश की जरूरत है, मैं सोचा एक बार ट्राई कर लूँ, किसी से मिल जाए, तो आज की डेट में पता नहीं होते हुए भी कोई देने के लिए राजी नहीं नहीं होता। होता ना तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता। मैं समझ गया, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज जो है ना सब तो बहुत अच्छा था, पुलिस का जो है ना वर्दी पहन के रखा है। आप लोग ये अभी लोड करोगे क्या? हाँ भरेंगे। कर लेता हूँ।